ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲጂ እንግሊሽ ሌሰን ፎር ኢትዮጵያንስ ቤተሰቦች ከኔ ጋር ለነበራችሁ ለመደበኛ ተመልካቾቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ እንኳን ወደ ቲጂ እንግሊሽ ሌሰን ፎር ኢትዮጵያንስ በሰላም መጣችሁ። ዌልካም ኤቭሪባዲ። ቲጂ እንግሊሽ ሌሰን ፎር ኢትዮጵያንስ ዋናው ዓላማው እኛ ኢትዮጵያኖች እንግሊዘኛችን እንድናሻሽል ኮመን ሚስቴካችን እንድናርም let's improve our English and correct our common mistakes. Perfect. እሺ እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን መቼስ በሶስት ተከታታይ ፕሮግራም በቀን ሳጨናንቃችሁ ከርም ያለው እንግዲህ ከይቅርታ ጋራ ዛሬ ላንዴና ለመጨረሻ ሁለተኛ ቀንን በሚመለከት እንዳላነሳባችሁ ዛሬ የመጨረሻውን ቴስት ነምበር 4 ይዤ መጥቻለሁ። what yes አረ ቲጂ እንዴ ይሄ ቀን እንዴት ነው እኮ እኛ አለቅን ትላላችሁ። አይዟችሁ ዛሬ መጨረሻው ነው። በቃ ከቀን ጋራ ዛሬ መፋታታችን ነው። አሁን ዛሬ ቅልብጭ ያለች 10 ጥያቄና እንዳልዋሻችሁ አንድ ቦነስ ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ እሱን ትሰራላችሁ። ከዛ ሁለተኛ ቀንን በሚመለከት ወደፊት ፕሮግራማችንን ስንሰራ ምንድነው ይሄ አፍተርኑን ምንድነው ዴይ አፍተርኑን ብላ 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 ማለት የለም። እንማራለን፣ እናውቃለን። የምንማረውን ያወቅነውን ደግሞ በሚያስፈልገው ጊዜ አውጥተን ስንሰራበት ምን ይባላል? እውቀት ወይም በእንግሊዘኛ ኖውሌጅ። ኦኬ እና ዛሬ የምጠይቃችሁ 10 ጥያቄ ቴስት ከበፊቱ ከቴስት ይሄኛው ቴስት ነምበር 4 መሆኑ ነው። ከቴስት 1 2 3 ለየት የሚያደርገው ዛሬ መልሱን አልናገርም። ኖ ዛሬ መልስ መናገር የለም። ነገር ግን ጨክኜም አልጨክንባችሁም። በሙሉ ጥያቄውን ከነመልሱ ዲስክሪፕሽን ከታች ከበታችሁ ከዲ ከምታዩት ከበታችሁ ከስክሪኑ በታች ዲስክሪፕሽን ኤሪያ አለ። እዛ ውስጥ በሙሉ ጥያቄውን ከነመልሱ ኮፒ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። መጀመሪያ እኔን ፕሮግራም ታዩና ትፈተኑና የተፈተናችሁትን መልሱን ትይዙና ሁሉም ኦፍ ኮርስ መልሱ ሁሉም መልቲፕል ቾይስ ነው እና ትይዙና ዲስክሪፕሽኑ ጋር ትሄዱና ዲስክሪፕሽኑ ጋር ከመልሱ ጋር ታስተያያላችሁ። ከዛ እንግዲህ ያመጣችሁትን ብትፈልጉ ንገሩኝ፣ ባትፈልጉ it is okay. ቲጂ English lesson for Ethiopia is just a family program. There is no hurry, there is no worry. Just relax. No worry in Tiji's English lesson for Ethiopians program. Okay. አሁን ወደ ሳላበዛ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ። እሺ አሁን እንግዲህ ባለፈው በመጀመሪያ በሁለተኛና በሶስተኛ አድርጌ ፕሬዘንት ፓስት እና ኢን ኤንድ ኦንን እንዴት ቀን ላይ እንደምንጠቀም በሶስት ትምህርት አስተምራችኋለሁ። question number 1. Somebody would like to talk to you today after lunch time. It could be your boss, it could be your friend, anybody. But now this is a time, this is morning time. I'm going to tell you somebody would like to talk to you today after lunch. How could we say in other way? A, I will talk to you this morning. I will talk to you this afternoon. መልሱን አልናገርም። ቀጥታ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ። Number 2. Which word is better to use when we talk about today's night? A, at night. B, tonight. About this night, today's night. Okay. Number 3. Question number 3.
When we say at desk, what does it mean? At desk. I told you. A. Between morning and afternoon. B. Between afternoon and evening. አሁን ምንድን ነው በአማርኛ ልግለጽላችሁ? at dusk ሲላችሁ አንድ ሰው I will see you at dusk, I will be there at dusk ሲላችሁ A በጠዋትና ከሰዓት በኩል መካከል ያለው፣ B በከሰዓት በኋላና ከምሽት መካከል ከአፍተርኑንና ከጨለመ በኋላ ያለው መካከል። Which one is the correct one? Okay, you choose. Question number 4. Question number 4. Today is Monday. Your friend will come to see you on Wednesday. ዛሬ ሰኞ ነው። ጓደኛሽ ሮብ ዕለት መታ ትጎበኝሻለች ወይም ይጎበኝሻል። In other words, በሌላ መንገድ when is she coming? I am a messenger. I said, hey Sarah, your friend will come to see you on Wednesday. Today is Monday. Monday, Tuesday, Wednesday. How do we say in other ways? A. She will come tomorrow. B. She will come the day after tomorrow. Okay. Number 5. Let's assume today is Tuesday. You are at your doctor's office. You finish your examination or consultation, anything. Once the doctor has finished with you, he said, I will see you next Tuesday. Today is Tuesday. He will going to see you next Tuesday. When is your next visit? A. Next week Tuesday. B. 2 weeks Tuesday. Now, ዶክተራችሁ ጋር ሄዳችሁ ተመርምራችሁም ወይም አንድ ጉዳይ ኖሯችሁ ሄዳችሁ ሲጨርስ ማክሰኞ ነው ሄዳችሁት። ከዛ ምን አለ? የሚቀጥለው ማክሰኞ ነው ሲል ያ የሚቀጥለው ማክሰኞ በሌላ አነጋገር A. next week Tuesday. B. 2 weeks Tuesday. Okay. All right. ወደ ቀጣዩ ፈተና። እሺ አሁን ደግሞ ነምበር 6 ፓስት ነው የምንናገረው፣ ስላለፈው። እስካሁን ስለሚቀጥለው ነው ያልነው። አሁን ደግሞ ስላለፈው በተማርነው መሰረት ነምበር 6 You went to visit your friend last Friday. Today is Sunday. How do you tell me about your visit with your friend last Friday? ጓደኛችሁን መቼ ትጎበኛችሁ? አርብ ዕለት ጎበኛችሁ። ዛሬ ሰንደይ ነው። አርብ አለፈ። አርብ ቅዳሜ ሆኖ አሁን እሁድ እኔና አንቺ ወይም እኔና እናንተ እናወራለን። እዚች ላይ እንደ ዲያግራም አድርጌ ሰጥቻችኋለሁ። እዛች ላይ ቀይዋ ላይ ያረኳት ፍራይዴይ ጓደኛችሁን የጎበኛችሁበት ቀን ነው። ሰንደይ ደግሞ ከኔ ጋር ስታወሩ ነው። በሌላ መንገድ ለኔ እንዴት ብላችሁ ነው ስለ ፍራይዴይ ቪዚታችሁ የምትነግሩኝ? ቀኑ ሳትጠቅሱ ማለት ነው።
A. I went to visit my friend the day before yesterday. B. I went to visit my friend yesterday. Number 7. Came back from the trip on August 4th. አሁንም እዚህ ካሌንደር አድርጌላችኋለሁ። በካሌንደሩ መሰረት ነው የምናነባው። አሁን ምንድነው? You came back from the trip on August 4th. ከትሪፓችሁ መቼ መጣችሁ? August 4th መጣችሁ። Today is 18th of August. አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እዩትና መቼ ነው ዛሬ? ምንድነው? August 18 ነው። እዚህ ላይ ካሌንደር ላይ የምታዩት እዚህ ጋር 18 አለ፣ እዚህ ጋር 4 አለ። You came back from the trip on August 4th. Today is August 18th. I asked you that when did you come back from your trip? Your answer will be A. I came back a week before last week. B. I came back last week. Okay. ግልጽ ነው አይደለ? ከትሪፑ መቼ መጣችሁ? በ4th ተመለሳችሁ። እኔ በ18 አገኘኋችሁ፣ ኦገስት 18 እና ስለ ትሪፓችሁ ሳወራችሁ እንዴ መቼ ተመለስክ? መቼ መጣሃል እንዴ? መተሻል እንዴ ስል አዎ ተመለስኩ፣ በኦገስት 4th ተመለስኩ ከማለት የተሻለ ቀለል ያለ ንግግር ለመናገር ለምክንያቱም እኔ አሁን ኦገስት 4th ብትለኝ ለመገመት እቸገራለሁ። ነገር ግን ቀለል ባለ መንገድ A. I came back a week before last week. B. I came back last week. Which one is the correct answer? Okay. እሺ ዛሬ ይሄ አካውንቲንግ ነው? ፊዚክስ ነው? What is going on with TG English lesson for Ethiopians? Okay. All right. Every day we have to just step up a little bit, bigger and bigger. If we stay all the time at our comfort zone, we will never grow up. We will never improve. We have to just move slowly by slowly from comfort zone to the better and the best. Every day in life, we have to learn how to move out from our comfort zone and meet new things. Even though it is difficult for the first time, eventually you will be okay. You will conquer step by step and you will be there wherever you want to be. Okay. All right. ስለዚህ አሁን ደግሞ 8ኛው ጥያቄ Your graduation day is 30th 12 2021 በ30 በ12ኛ ወር በ2021 በ30th of December 2021 In American calendar ደግሞ on December 1st Americans they write first months then followed by days and followed by years. Here in Australia and in England, first we write the date, then months, and followed by the year. That's why I gave you both American and British system. ምክንያቱም ተመልካቾቼ ከየትኛውም ዓለም ስለምታዩኝ ከአውስትራሊያም ከአሜሪካም ከእንግሊዝም ከአዲስ አበባም ከኢትዮጵያም ስለምታዩኝ ክሊር እንዲሆንላችሁ ነው ይሄን የጻፍኩላችሁ ማለት ነው። እና Your graduation day is on 30th 12 2021 or 12 30th 2021. How do you say it? A. I will graduate on December 30th 2021. B. I will graduate in December 30th 2021.
Which one is correct answer? As we studied last week. Okay, I hope you did good. Okay. Number 9. I will graduate the end of this year. Most probably the end of this year, it could be December, because December is the last month of a year, isn't it? Okay. Number 8 ላይ ምን ብለናል? ቀኑን ጠቅሰናል። Number 9 ላይ ደግሞ ቀኑን አልጠቀስንም። In other way, we can say A, I will graduate in December this year. B, I will graduate on December this year. Which one is the correct answer? Remember, this time is different. Number 8 and number 9 are completely different. But what we said is just the end of this year. So that, which one will be the correct answer for number 9? A, I will graduate in December this year, or I will graduate on December this year. You're the boss. 10 years is 1 decade. 100 years is what? A century? B millennium? You tell me. Okay. The last and the best. The bonus. If I tell you that I will see you in a fortnight, what do I mean? A, I will see you in 2 weeks' time. B, I will see you in 3 weeks' time. Which one is correct? Okay. We done and dusted. ከዛሬ ጀምሮ ስለ ቀን ተጠናቀቀ። እናንተ ጥያቄ ካላችሁ እናንተ እኔ ያልነካሁት ከሌለ በስተቀር I assumed TG's English lesson for Ethiopians ተማሪዎች ቀንን በሚመለከት በጣም ጎብዛችኋል፣ በጣም ፐርፌክት ሆናችኋል። I know it. Anyway, የዛሬን ቴስት እዚህ ላይ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ደግሞ እንግዲህ አዲስ ሳብጀክት ይዤላችሁ እመጣለሁ እና እንግዲህ ይሄንን እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ተውላችኋለሁ። ጥያቄዎቹን ከነመልሱ ቀስ ብላችሁ እዩት፣ መልሱን ፈልጉ። ከፈለጋችሁ ያገኛችሁትን በኮሜንት ላይ ተውልኝ፣ ካልፈለጋችሁትን it is up to you. TG English lesson for Ethiopians, the best and the most friendly channel I ever seen. Yeah, we have to take it easy. Life is tough. Life is hard. Life is complicated. We have to make our life the best and the easiest we can. That will going to be interesting. All right, ladies and gentlemen, ውድ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ተማሪዎቼ የዛሬን እዚህ ላይ አጠናቅቃለሁ። በቀጣዩ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም እመጣለሁ። ሌላም ኤክሳይቲንግ የሆነ ብሬኪንግ ኒውስ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን ግን አልናገርም፣ አላበላሽም። Anyway, I hope you will enjoy this question and please subscribe and share. Subscribe ማላረጋችሁ ግን ቪውሮቼ I'm so glad, I'm so happy watching my program week in, week out. Have a nice day. See you. Bye.